Hurian itu hatta damang dainang begiot tama hatani debata mangatoi doh mamakuling hita alani jumulo mahita martangiang. Dameni debata na sumurum sian saluhut naroha imana mangaramoti mangarajaya hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Maulia tema di wali jahuba debata ama anak dohoto di porbadia ay manotong dua asini roham mangasi dohot makka holongi hami dang likang asini rohami rasi rasa satro di bagasa tikyon sahay hupakilalaho kami dua li jahuba asi dohot holongmu naso marpasohotan di bagasa ngulu nami dilehok kodo hanguluan iri hami jala di pargugui hodo hami laho makka ngulu hosa alani unang alang basa-basa patu begi hom matu hami suaram marehite hatam na mangatoi dohot mamakulingi hami todim di porbadia manuturi roha dohot pikiran nami asa marrohana bisuk jala marrohana torak kami laho majalo pangatoyomi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Debata mangatoi dohot mamakulingi hita di bagasa tikyo begiotama sian hatanana tarsurat di Pesalmes 10 ayat 1 ayat 12. Pesalmen atau kitab Mazmur Biddu 10 ayat 1 12 songonon padok nadisi tapai hutihut ma. Ali Tuhan say hodo haporusan nami mar sudut-sudut tagan so tubuh dope akaduluk jala taga swadong dope di tubuh hot tanaon dohot portibion nunga adok yako ali debata sian saliling-lilingna rodi saliling ni lilingna sumuang do gabe orbuk jolmai di baikko dungi didokho muse mulak mahamu ali jolma manusia ay sobok ko sadari natwari na usal pudo na 1000 tahun yang go di jolom jala songo sadagas si parjaga di borngin diubakodo na sida jadi mate mana sida manugot na inung nga martubur diulahi songon duhut-duhut torang ari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabido jadi malos ay siap dohami dibayar rimasmu jala binahen ni parpiar ni murukmu ubat topu mago hami nunga dibayar ko hajahaton nami tujolom dosa nami akan abuni tu hatiuron ni bohim ay lamoru doa ka ari-ari nami sudena dibayar rimasmu ay songokoi sada do laho sudah akka tahun nami ari-ari ini tahun nami itap ni 70 tahun doi jala molo marhagugu on situtu deak do 80 tahun jala hinading ganna sida do hangaluton dohot halu jaun ay hatop situtu do lau salpu jala habang do hami tungi sema na tumadda gogo ni rimasmu jala dihabiari ho baratu pangonai ni rimasmu say parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang haanggi na pinaribut horas mahari hita salahutna pinuji made bata disudi dengan nibasana na satotong di lehot tu hita jala di pasu-pasuhon di bagasan nguluta alania kedamang doho dainang dokma mauliate tutu hatta ay pardingga basa do ibana. Amin. Di bagasa tikyon nunga masuk behita tu parminggota minggu akhir tahun gereja. Ola didok minggu akhir tahun gereja totu pitor laudo rohata berarti minggu manaringoti akka namoding begiota madisi goar-goar ni akka namoding manipatna satau bolok kuriai. Alanya kedamang do denang nunga tabolus sada tahun huria nabolon. Jalomma ujung nanuaing di parminggoton. Alani dokma mauliate kedamang doho denang tongon satau boloni di pargugu di hita di leho gugu di hita di leho do nang pasu-pasuna gabe tarbolusi tahamaulon tardumo bima kopi sapulusia naso ramat soho dope rasi rasa satro di bagasa tikyon. Alai nunga adong aka na dumenggan nuang aka partikiani boy tabolus jalatung takasma tangyang ta lam sai lam sudah may sian porotibion. Akadamang dohot dainang satau bolok kuria nunga tabolus jalatung takas do marhamonanga kita ido banda boy hita nuang manangi hokatan itu hatta. Alani
di parmingguota di akhir tahu gereja na kadamang doh dainang di togu-togu hatani de batado hita siapa Salme 10 ayat 112 di padohan na marujahan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Ay gudang jol mau naingat ya kadamang doh dainang dang parduli ibana jaladang di boto madok mau liate dia kari ari naung binulus nai dia etong holom mamulus sabing doi jala dia etong ala ni guguna jala dia etong doa kadamang doho dainang ala ni pabahenan na ala ni habuyon na alay anggomo parpesal menom madokon ikon di lehon de bata roha natorang asa boi di bereng ibana hagugodo wasoni de bata naso marpasohota di bagasang nguluna ido bain na didok parrohai mahami mamilangi hari-hari ni ngulunami sada pangidoan doi asa tung takas marbisuk manat jaga jalaradi manangaha namasa di bagasang nguluna asa dipakai ngulunai tuaka nauli doho tuaka nadenggan ai sango bas dongului satu kid dongului naing dohono ni parpesal memma asa tung tangkas ngulu na pinasahan ide bata bisa berdampak bisa berarti ai dang sadia liling jol mai mangulu di hasianganon ido banda dido akadamang doho dainang unang terlalap jolmai di Portibion, unang sai dietong manotong ngulunai, ido banado sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari ni ngulunami. Jalan mardomu tu sido akadamang doho dainang guarni minggu tahun minggu akhir tahun gereja. Laos paingot to kita mayate. Molo begi otak ka guarni akanong marujung ngulu manipak na sa tau bulu kurian atau bulu si nalobi ubalga na hinakamnya adalah paingotok kita babuah hita pe ikodo bolusot tahamatiani songon nasida nang jumulo modingi songon ido na kita na mangulu nuaing dope na mabigi jami taon na mabigi manang namasuk tu minggu akhir tahun gerejaon ikodo tong bolusot ta nang hamatiani alani sada si pator di doi sada si paingot doi mandot tu hita ingot ari hamamatem. Ingot ari hamamatem asau nang gait asau nang neang asau nang marisuang ngulu na adong di hitaw nuaing ay sangobas to pudoi lausal pudoi musek alani do kadamang do denang ingot ari hamamatem biasana na saya tapa ingot igo do nang tapa ime maado na pasti ari hatutu buru ati kadamang do denang ay ari hamamatem tasutaboto dangadong dope nabui perseponot dangadong dope nabui bayak konot tanggal piga sadi hari adiga jala di dia alai di dok tuhita nang ingot ari hamamatem artina waspadalah jaga ho jamoto edang di botoho manang sadi hari tikina jaga maho ini bapak selaku unang dia toko dang bolusob Muhammad ini unang dia toko manot toko manguluon alani pake asa marlaba berdampak jala berarti nguluon. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kesempatan untuk menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan mau berbagi dengan sesama. Dengan melakukan apa yang Tuhan embankan kepada kita. Untuk bisa menjadi sahabat bagi orang yang merindukan teman untuk menolong dan membantu mereka di dalam segala pergumulan dan kesusahannya. Kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang boleh kita miliki, mari menjadi berkat bagi orang lain. Alanya kedamang doh denang ingot ari hamamatem. Udok nak kita ni biasa di ngojolma
jalan na pay ima ari hatu tubu. Ala yang go marhiti hatan itu hatta ingot ari hama matem. Asa jamot tita disi. Asa kadamang do den sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari ni ari-ari nami. Sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami. Dimulai ia kadamang do denang malang di eneti sen ayat 12 di jamitaton di padok ni parpesalmeni sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabi suk kami asa dapotan roha nabi suk kami molonunga jamot tita, molonunga di parrohai hita, molonunga taingot ari hama matetai, totu boto otama mamakai. Akadamang dohok denang nama salong kita, sai parrohai mahami mamilangi akari ari nami. Parjodo, ai tibu jalahatop, lausal pudo nguluon. Imana parjolo kadamang dohok daina. Tibu jalahatop lausal pudo ngoluon. Napa dua hona kadamang dohok daina. Holan debatado nahot manotong rodi saleleng nileleng na. Alani ibana do naikon si haposan jala tu ibana mahita marhaporusan. Ibana na manotongi. Manusia terbatas, dia tidak terbatas. Jalan apa tuluh nak kadamang dohok dainang. Sai parrohai mahami mamilangi karyari ning ulunami. Asaunang taulah nak kadosa dohot akana humurangi. Ai patar dui dia dopan ni dia bata. Ido banna di dok akadamang dohok dainang. Dang adong nabuni di joloni dia bata nunga di baiko hajahaton nami tu jolom dosa nami akan nabuni tu hatiuron ni bohim. Jadi dang boh hita martabuni dang boh hita maroding-oding mangulah nak dosa dohot nahurangi alani pakai ma ngulum na joppoki mabain akka na dinggan akadamang dohot denang takas do joppok do nguluon satokit doi sangobas doi jale ko bolusod do hama teani. Gudang nueng jol mati apalagi di partikianon. Saya herana suadong sudut ningoluna. Saya herana suadong sodok ningoluna. Didok may sahali do mangulu ninna. Alay pemahaman na sahali do mangulu dang gabe ditugu-tugu pangatusya sesongoni bana asa mangargahong ngului gabe mangulahon lomo ni rohani debata. Sahali do mangulu ini artinya gabe justru memuaskan diri dan tidak peduli dengan yang lain. Dagi sarihon ngulu ni partodionna holan kenikmatan duniawi do na di sarihon. Parpesalmem mabainaw na kadamang doho denang siang tangiyang ni si Musa doi. Takas do akadamang doho denang di judulnya di dok. Tangiyang ni si Musa manang doa Musa abdi Allah. Tangiyang ni si Musa na poso ni debata na manguluhon bangsa Israel na haruar sa Mesir. Mangidohon tu debata. Jala marhatopoton pabua jahuba do haporusan ni bangsoi rodi marsudut-sudut. Turun temurun ninna. Alanya kadamang dohok deina. Ngolu na jopokon baim majahuba haporusam. Ngolu na jopokon marhaposat tu jahuba maho. Unang gabi tu hagogoon ni portibion. Di pabereng-bereng jala di pamana si Musa huhut di hati di pakilalahon imana dui. 40 tahun mereka dalam perjalanan kembali dari Mesir. Molodang debata na marhagugod na marhuasoi di huton jala dipuji jala ditangi ho bangsoi magodo da sida. Molodang debata sito palangi doho tanoi haporusan doho haposan na sida magodo na sida. Ido banna di dok jala ditogu-togu si Musa ditangyang nai dipangidohon itu debata
diokuhoni banai debatado haporusan nasida marsudut-sudut. Engkaulah tempat peteduhan kami turun-temurun. Odo ditangyang ni si Musai. Dang zolma, dang portibion, ay dito si Musa, ditangyang nai, manang dihatidakon parpesalmen, marahite hutangyang ni si Musai, kadamang doho denang didok. Holande batado na manotong hot rodi saliling-liling na karena dia adalah alfa dan omega. Ay rodi sian saling-liling na, rodi saliling-liling na. Ay sian saliling-liling na, rodi saliling-liling na. Nunga adokiak konina. Maka Allah itu bukanlah yang diciptakan. Allah itu bukanlah yang tercipta. Tapi dialah sumber segalanya. Dialah sang pencipta. Dang natinopa ibana, jaladang topaan ibana. Dialah dari kekal sampai kekal. Allah yang el-olam. Hodo ali debata. Naung adong sian saling liling na, rodi saliling nililing na. Didok ditangyang nai, so taga so tubu do piak kaduluk, taga suadong do pi. Nunga adok yakonin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa ini, dalam kesaksian pemazmur ini dikatakan di sana, kalau Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang tidak dicipta dan bukanlah ciptaan, kepadanya lah kita harus berserah, kepadanya lah kita harus mempercayakan diri, kepadanya lah kita boleh berteduh karena dialah tempat perteduhan kita. Ibana do haporusan, jala ibana do haposata. Dang zolmai anggo zolmai didok manakin. Anggo zolmai sumuang do gabe orbuk. Jala debata do nama bani didok. Sumuang do gabe orbuk zolmai di beko dungi didoko muse mulak mahamu ale zolma Malaysia. Satokin do zolmai di hasiang anon. Jala dangadong natuk boy jong jongi dia dopan ni debata di bagasak kasitongan nasa diri. Ay dapot ni debata do saluhut na kahurangan na hagaliun ni jolmay nang dia kapabahenan na. Gokdo sa do jolmay dangadong nalipe, dangadong nahulip, jalararong nabuni anggo dia dopan ni debata. Nal do inin. Asa sirimasad do jolmay manang tarimas do debata alani pardosaon ni jolmainin dangadong namanahan alani satokid do jolmai pakema ngulu nani lehon ni Tuhan itu ho asa berdampak saido masai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari ni ngulu nami sangobas do ngulu ni jolmai songo duhut-duhut songo bunga-bunga mangerbang manugut nai alai botari nai melos domuse laos gabe mago habang yuluson alogo songoni di gobarhon parpesalmen songoni di okuhon si Musa ditangyang nai ay siap do hami di berimasmu jalabinahan ni parpiar ni murukmu ubat topu mago hami hinorhon ni dosaya kadamang doho dainang hinorhon ni hajahaton ni jolmai ikon honauhum umur ni jolmai ikon honauhum usia ni jolmai asa gabe botoonna asa iko perhata potonna do pabua debata do na hot rodi saliling ni liling akala damang doho denang takas do ailam moru do ari-ari nami
Mago doi sudena. Bahkan di do itap ni 70 tahun do hita mangulu di hasya nganon. Jala molo marhagogos itu tuh dia yak sampai 80 tahun. Gari 70 tahun pedang sudah jol masa hatu sih. Adong doholat tubuh penga. Di tadi konportibion, adong do di usia dini depe, ngai tadi konportibion usia remaja, usia naposo. Ini bapak ibu saku, satokin do. Ala ningok ma, lumeling doho mangolu di balik ni ngolu saunarion daripada mangolu sinuaingon. Lumeling doho mangolu. Ala suku-suku nate kedamang doho dainang. Tu dia doho lumeling pasari-sari ngoluon. Ngolu satokin si 70, si 80, si 50, si 40 tahun do nuaing lumeleng di pasari-sari ho. Manang ngolu nahot roi saliling na kehidupan yang kekal. Ingok makadamang doh denang satokin doh hita mangulu di hasyang anon. Alai di balik nion ro di saliling-liling na. Molo tu hamatea pe, tu api naroko pe, saling liling nadang terbatas. Alai molo tu banua gijang pe, tu arajau ni debata, di habang sanai, saling liling na. Asa di balik ni ngolu saunarion, saling liling na do. Ngolu tu api naroko pe, saling liling na. Ngolu tu harajau ni debata, tu habang sana, di banua gijangi, saling liling na. Atong dia do nuaing na gumudang di pasari-sari ho, ngolu saunarion do, mana ngolu di balik ni ngolu nuaingon. Jamot tita. Manati tak kedamang dohok dainang. Ingot ari hama matem, memento mori. Istilah jujut tapi kita molonunga masuk kita tu minggu akhir tahun gereja. Sai parrohai mahami mamilangnya karya ini ngolu nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Karena hidup ini singkat, karena hidup ini sementara, maka pahami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan melakukan yang baik, jangan justru melakukan kejahatan. Kesempatan melakukan yang benar, jangan justru melakukan yang salah. Kesempatan melakukan kehendak Allah, jangan justru kesempatan berontak kepada Allah. Kesempatan untuk menikmati anugerah Allah, jangan justru kesempatan untuk mengagungkan diri sendiri dan menyombongkan diri. Karena hidup kita adalah hanya anugerah. Alania kedamang dohok denang nama Allah kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pakai ma silehol-lehon di debata. Ima ngolumi argama baini. Ai dang di botoho manang sadia liling nariho mangolu. Ahape na pinasahan di debata bae mai gabe pujian gabe lasrohai silehol-lehon ni Tuhani diho diau dihita saluhut na tarlumobima nang tu debata. Ai leling manang hatop tadi konom mudoi jala imana ikom maninggal hoko. Tadi konom mudo pertibion. Alania kadamang dohok dainang. Dipaingot tita memento mori ingot ari hama matem. Asa molo dipaingot tita nuaing asa tung takas do jamot tita mamake ngulutai na jopoki supaya itu berdampak dan berguna. Habang mangulus diulus sonadogo. Mangherbak kita manogot nai alai botari nunga malos. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Atong bisa sehari-hari dope nuai pakai mangulum silehol-leon itu Tuhani. Marlapata bain jala marguna mai unak kola tu dirim alai tuaka nahumaliang dohot tu nama kaperluhot dohot makarikoton gugum dohot akka pangurupiom botoma akka damang dohot daina sari hari pe manangan diga pe ro Tuhani mangalap pita mangalap pita saluhutna dohot tama siap menyongsong kedatangan Tuhan. Di sodwa wale Tuhan. Saud molomoni roham diau. Ido padohannya kena porsea. Moloro Tuhani
molonunga dapot tikina ikom meninggalhon porotibion. Nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Puji madebata di bagasan ngolum. Ay manotong doa sini rohana diho. Jala ibana na manotongi. Naso dibatasi kepertikian. Ibana na berdaulat atas kepertikian. Dohot ari-ari ningolui. Tu ibana mahita marhaposan jala marhaporusan. Tiki ni debata ido tiki nagabe si eahatta. Dak kita mabetik kita ale Tuharido mabetiki di portibion. Saguru di bana do bahwa Allah berdaulat atas segala waktu dan zaman. Dia tidak terikat kepada waktu, tapi waktulah yang ikut dia. Dia tidak pernah dikontrol oleh waktu, tapi dialah yang mengontrol waktu. Alani hidup banda didok pabua ngulu ni jolmai ari-ari ni ngului sebuk sadari natuari na usal pudo na 1000 tahun yang go di jolum nin na parpesal meni di bidu 10 ayat 4 sebukon sadari natuari na usal pudo na 1000 tahun yang go di jolum. Tuhanlah yang punya waktu. Dialah yang berdaulat atas waktu. Atong sadi hari pero Tuhani rak mahita manomu-nomu di bagasan hapor siautai. Dok makadamang dohok dainang ngolukku na jopokon hubaima tau pasangan mamuji de bata. Amin martang yang mahita. Mauliate ma di huali jahuba de bata manami di pangat toyodo di pamukulingom mutuhami di paingot tohami jopok do tutu ngulu namion. Asau nang adong gijang niroha asau nang marisuakku baik kami alai homa hupuji hami jala homa husobahami pasu pasu masalhut nama bege hasitongan ni hatam jalau kap mahasitongan ni hatami diakan atu mangi hossa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.